دونك بعد ما حكينا على الاكسبيريونس دو فرانك اي هرتز، حكينا على الكونتيفيكاسيون دو لينرجي، وعرفنا لي دياغرام انرجيتيك اي لي ترانزيسيون اللي هما ابسوربسيون او بيان ايميسيون. دونك باش نتعداو دونك ورينا زادا كيف سبيكتر ديميسيون اي سبيكتر دابسوربسيون باش نمشيو للناتور كوربيسكولير دو لا لوميير. دونك لهنا احنا رينا في الانتراكسيون اند ماتير شابيتر هذاك دونك بالفينومين بتاع الديفراكسيون اي بار انالوجي à la diffraction d'une onde mécanique on déduit un aspect ondulatoire de la lumière. Donc l'aspect ondulatoire de la lumière ne permet pas d'expliquer le spectre atomique d'émission ou bien d'absorption d'un atome. Pour cela, on admet que toute radiation lumineuse de longueur d'onde lambda et de fréquence nue est constituée d'un flux de corpuscules, des corpuscules considérés comme des particules électriquement neutres, c'est-à-dire sans charge. Voilà. Donc, هذوما ما عندهم charge. Sans masse, la masse m égale à 0, donc هذوما ce sont les photons. Donc هوني أعطينا l'identification d'un photon. شنو هو الفوتون؟ دونك هي جراند دينرجي موجودة في وسط ان فيسو لومينو. دونك باش نحجمو نحكيو على الفيسو لومينو. ان فيسو لومينو اي كونستيتوي دان فلو دو فوتون. دونك هذايا سي il identifie ou bien il caractérise le caractère corpusculaire de la lumière. Donc لنا وهكا وضحنا à partir de ces deux chapitres l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire. Donc لهنا chaque photon il apporte une énergie. L'énergie est donnée par cette formule. W photon est égal H fois la fréquence nue. Donc la fréquence في الميكانيك l'onde mécanique نكتبوها N، في lumière نكتبو nu. La fréquence, il est ici la célérité sur la longueur d'onde lambda. Avec la célérité, il y a 3 fois 10 à la puissance 8. H, c'est la constante de Planck, 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde. Donc là, il y a 1 électron-volt égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. On a Z kif, il y a 1 MeV est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. دونك هوني باش نعاونكم بديروا مارك نسحقوهم برشا في وسط لي زيكزرسيس. دونك باش نحسبوا دونك لينرجي en ev W photon باش نحسبوه en électron volt. هو سي l'énergie en joule. دونك يلزم W photon باش يكون en joule divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, on a l'énergie en joule. Donc, comme déjà vu dans cette formule, H fois C sur lambda. H en joule fois seconde. Donc, normalement c'est H fois C sur lambda. Il y a l'énergie en joule. Donc, divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Normalement, le résultat هوني باش تكون en électron volt. Donc نعوض ال H بالفالور نتاعها اللي هي 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 fois la célérité 3 fois 10 à la puissance 8 sur lambda fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc vous remarquez bien اللي هذه constante ماهيش باش تتبدل. Donc هذم الكل باش يكونوا une constante. واللامدا هذه باش تكون لازمها تكون بالمتر. Et ben
لو كان تجبد الكالكولاتريس وتحسب باش تلقى اللي 662 ملتبليي بار 3 sur 1,6 باش تعطينا 1,24 fois 10 à la puissance moins 6 sur lambda. À condition لنا انه تكون اللامدا هذه، اللامدا لازمها تكون بالمتر. يبقى نجمو نطلبو بالفاصون هذه. دونك يولينا W photon en électron volt égale 1,24 fois 10 à la puissance moins 6. دونك إذا كان باش ناخذ اللامدا هذه باش ناخوها بالميكرومتر. دونك نقول اللامدا بالميكرومتر لازمني نحولها لشنيا للمتر هكا، ولا باش تخرج لنا الانرجي en électron volt. Donc on va multiplier par شنو par 10 à la puissance moins 6. هذايا وقت تبدا اللامدا en ميكرومتر. دونك باش نخلي الفالور هذاك دونك باش يصير سامبليفيكاسيون. شنو باش يعطينا؟ دونك في الحالة هذه يولي W photon en électron volt est égal à 1,24 sur lambda باش يخرج en F à condition هوني تاخو lambda en micromètre. Donc directement en micromètre تولي لك 1,24 sur lambda. باهي إذا كان تو باش تكون اللامدا en نانومتر، W photon en électron volt égale 1,24 fois 10 à la puissance moins 6 باش ناخو lambda هذه en nanomètre. Donc en nanomètre لازمنا نحول تولي لنا donc fois 10 à la puissance moins 9. دونك باش نطلع 10 على بيسونس موان 9 الفوق باش تولي لنا 10 على بيسونس 3. دونك شنو نورمالمون شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا W photon. دونك لنا باش تعطينا 1,24 fois 10 على بيسونس 3. دونك باش تعطينا 1240 sur lambda والفالور ناخذو ديريكتومون اون نانومتر. دونك هذه يعاونونا برشا سيرتو في الفيريفيكاسيون نتاع لي فالور والكالكول من بعد.